সেকেন্ড বলের জন্য প্রস্তুত। দারুণ বল, দারুণ বল, একদম পা লক্ষ্য করে বল। দুটি বল হয়ে গেছে, এখন অব্দি রান সংখ্যা 0। রঘু মানে লাল জার্সি পরলে কি ভর করে, ভূত না ভগবান কেউ জানে না, ইউসেন বোল্টের মতো বল করে। ওয়েল বল রঘু। अभी तक बहुत ही बेहतरीन 3 गेंद डाली है रघुदा ने और ये फिर से ऑफसाइड में जाती हुई गेंद वाइड टच करार दिया अंपायर ने। इसी के साथ टीम का खाता खुला। दोनों से लेफ्ट हैंडर्स बैट कर रहे हैं यहाँ पे। दारुण ओवर, दारुण ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर रघुदा के हाथों से। 5 गेंदों में मात्र 1 रन। मात्र 1 रन गया इस ओवर से और 1 विकेट की प्राप्ति हुई। प्रथम ओवर शेषे जीएफसी सुपर চ্যালেঞ্জের রান সংখ্যা 1 উইকেটের বিনিময়ে। অভিজিৎ দেব कप्तान साहब खुद गेंदबाजी करने आए हैं यहाँ पे और उनको फेस करेंगे। অনেক দর্শক বিভিন্ন ধরনের স্পন্সর নিয়ে হাজির হয়েছে আমার পিছনে একজন দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি বলছেন পিপি যদি 50 রান করেন। और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, দারুণ বল, नहीं होती तो डायरेक्ट किलो को लगती है गेंद। ইডেনে খেলা হলে এলবিডব্লিউ ছিল, এটা তো জিতেছি। ইডেনে খেলা হলে এলবিডব্লিউ। दो बहुत ही शानदार गेंद के बाद ये गोल। মানে দর্শক সব হতাশ এইভাবে। और ये वाइड गेंद, थोड़ी सी स्लॉपी बॉलिंग और इसे एक और रन जुड़ते हुए खाते हुए इसी के साथ 14 रन। फिर से एक और लेग साइड की हुई है और वाइड करा दिया फाइनल। इसी के साथ स्कोर 3 है। और ये दोबारा पर बल्ले से कनेक्ट हुई। अपील फील्डिंग टीम की तरफ से पर अंपायर ने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया है। दोनों अंपायर एक दूसरे को देखते हुए और स्माइल पास करते हुए। फील्डिंग टीम निराश। बहुत ही अच्छी गेंद विजेता की तरफ से। अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है।
মাথাটা এত জোরে হিলাচ্ছে মানে সব কিছু মরে গেল। दो ओवर শেষে রান সংখ্যা কত? 16 রান। 2 ओवर के बाद 3 रन पे 2 विकेट। 2 ओवर শেষে 3 রানে 2 উইকেট। और गेंदबाजी करने आए वापस से रघुदा। बहुत ही अच्छी पहली ओवर डाली थी इन्होंने और वापस से रखी गेंदबाजी। एकदम चूक गए पीपी, कोई अंदाजा नहीं पड़ा उन्हें। और ये कीपर के हाथ में गेंद ना पाई और 2 रन बल्लेबाज को एज लग के गई थी गेंद और कीपर ना पहुंच पाए। और इसी के साथ पीपी को एक बंदा गोभी। এই প্রথম কোন ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে রান এলো, 2 রান ব্যাটে লেগে। ये पहला डिसेंट शॉट टीम की तरफ से और एक सिंगल प्राप्त करते हुए ओवरथ्रो में 2 रन। इसी के साथ स्कोर पे टोटल 3 रन मिले इस टीम को। 3 রান, ওভারথ্রোতে 2 রান আর 1-3 রানের চাকা ঘুরছে। दारुण शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट टीम के बल्ले से टीम के लिए पहली बॉल करी। बॉलर थोड़े से निराश और ये वाइट बॉल नो के साथ अंपायर ने नो करार दिया। इसी के साथ बैट्समैन को फ्री हिट मिलते हुए फ्री हिट का मौका प्रिंस के पास। गेंदबाजी करेंगे रघु, फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं। छक्का मार दिया है। दारुण प्रिंस का बहुत शॉट। अच्छा फायदा। প্রিন্স রঘুকে দুটো ছক্কা মারলো। फ्लैट फोर, वापस से घुमा दिया है। Back to the 3 left लगातार side। बॉलों पे 3 बाउंड्रीज जड़ दी है प्रिंस ने यहाँ पे अपने टीम का धक्का घुमाते हुए। প্রিন্স কিন্তু মনে হচ্ছে ফর্মে আছে, ব্যাটে কানেক্ট হচ্ছে। দীপঙ্কর তাকে দিলা নেই এবার নিচে নামবো। ठीक है क्या? अच्छा वो इसमें दे दे, बंगाल फेस के नीचे रखने बोल, जो इमरजेंसी है उसी को देगा। और ये स्टेट पे चौका जड़ते हुए वापस से पीपी ने जड़ा चौका। প্রেসিডেন্ট পিপির ব্যাট থেকে 4। প্রেসিডেন্ট পিপি তার 50-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। 50 করলে 1 বছর ধরে ফ্রি যাবে প্রেসিডেন্ট পিপি। তিনু, তোমাকে বলা হচ্ছে তুমি মাঠ থেকে বেরিয়ে এসো তিনু, নাহলে বাবা আসবে। তুমি বাইরে এসো তিনু, ইধার আও তিনু, মাঠে থেকো না, মাঠে থেকো না, বাইরে এসো, আমার কাছে এসো তিনু, এখানে মাইকে বলবে, চলে এসো। और ये बहुत ही डिसेंट डिलीवरी
बैट्समैन रोकते हुए और डायरेक्ट वापस से बॉल ক্যাপ্টেনের जाते हैं। চাল চলো রঙ্গি ভঙ্গি শুধু দেখুন, দারুণ দারুণ ওইটা। একদম মেপে মেপে বল করছে ভদ্রলোক। पीपी के खाते हुए सब्जी जाते हुए 2 टमाटर। अच्छा पीपी को 2 टमाटो मिला। हाँ 2 टमाटर। पीपी বাইরে লোকের মনে করা হচ্ছে আপনি আসুন টমেটো নিয়ে যান। और ये बॉल उसी के साथ छक्का जड़ दिया है घुमा के पीपी ने। फ्री हिट मिलता है उन्हें। नो बॉल फ्री हिट। 7 रन आते हुए इस गेम से और साथ में एक फ्री हिट गिफ्ट के तौर पे। अच्छी डिलीवरी, छोटी सी अपील पर हाथ में लगी गेंद और कोई इशारा नहीं अंपायर की तरफ से। थोड़ी सी स्लो फील्डिंग। যে উপরে কিছু একটু আসবে এগুলো নামবো করবো ওই একাই বুঝতে বুঝবে হ্যাঁ আচ্ছা সুমনকে কি বসাবে না আর রুচির এই যে খেলাটা জিএসটিতে খেলা ইন্টারভিউ নেই। ওই রোজ তো পুরো बहुत ही निराश बॉलर एलबीडब्ल्यू की मांग करते हुए पर एलबीडब्ल्यू है नहीं यहाँ पे। আচ্ছা পরের ম্যাচে দুই ক্যাপ্টেন অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা রেডি থাকুন। 4 ओवर के बाद टीम का 10 स्कोर ओवर 40 पे 2। আরে প্রাণদা ভুল করে 4 ওভার শেষে 40 রান और अच्छी ट्रेड की है गेंद को মানে মতো বল। और कप्तान के हाथ में गेंद 1 रन मिले पीपी को। अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। प्रिंस और पीपी एक दूसरे का अच्छा तरह से साथ देते हुए। ব্যাটাতে প্রস্তুত প্রিন্স। और ये घुमा दिया इसी के साथ प्रिंस को 2 टमाटर मिलते हुए और साथ में 2 रन। টমেটো কানের পাশ দিয়ে বলটা চলে গেছে, টমেটো কানের পাশ দিয়ে আরেকটু হলে লাগতো, লাগেনি। मिल गया टमाटर। লেগেছে? हाँ। বেঙ্গল ফ্রেশের ভলেন্টিয়ারদের বলা হচ্ছে আপনারা কিন্তু লিখে রাখুন কে কি পাচ্ছে। হলমি দেখা তো इसी के साथ ओवर की समाप्ति और ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 52 पे 2। 5 ओवरों के बाद स्कोर 52 पे 2। रघुदा वापस से गेंदबाजी करने आए हैं और उनको फेस करेंगे पीपी। আচ্ছা এই ওভারের শেষে মানে 10 ওভার হয়ে যাবে, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন, আপনার ফুল করে চলে যাবেন। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रघुदा के तरफ से। अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते आए हैं वो। আমাদের রঘু का तीसरा ओवर। দারুণ ফর্মে আছে, খুব ভালো বল করছে। আমরা খুব ভালো বোলিং দেখেছিলাম কালকে নিয়াজের থেকে, আজ দেখছি রঘুর কাছ থেকে। দুজনে খুব ভালো বল করছে। আমাদের জিওরের ক্যাপ্টেনকে আমরা পরে কথা বলছি। और ये वाइट का इशारा पाए की तरफ से एक्स्ट्रा करते हुए टीम के खाते में। হ্যাঁ আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম, জিওরের ক্যাপ্টেন যাকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি, তিনি কিন্তু খুব সুন্দর বল করেছেন এবং দুটি ম্যাচ নিজের টিমকে জিতিয়েছেন। ওয়েল ডান জিওরের ক্যাপ্টেন মিস্টার রাউত। और ये फुल टॉस डिलीवरी घुमाया फील्डर के हाथ में डायरेक्ट। कोई रन नहीं। क्या
और ये अच्छी দারুণ দারুণ ফিল্ডিং, খুব ভালো খেলা হচ্ছে, উচ্চ कोई মানের रन খেলা नहीं এটাকে मिला বলে। वापस से White, और ये बल्ले को घुमाया पर कोई रन नहीं, बॉल डायरेक्ट कीपर के ग्लव्स में। হাউসকিপিং এর ছেলেদের অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা একটা ঝাঁটা নিয়ে রেডি থাকুন। 10 ওভার খেলা হলে এই পিচটা একবার ঝাঁট দিয়ে দিতে হবে, ঝাঁটা নিয়ে রেডি থাকুন। और ये नो बॉल फ्री बहुत ही जोर से लग रहा है पीपी को, इसी के साथ फ्री हिट मिलते हुए। चार और ये छोटी सी अपील पर कोई इशारा नहीं अंपायर की तरफ से, वायलेट डिलीवरी। रोहित, इसी के साथ ओवर की समाप्ति और ओवर समाप्ति के बाद रन। প্রবাল পুরোহিত, 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 60 पे 2। দীপঙ্কর দা প্রবাল পুরোহিত আছে, একবার পাঠাও না। প্রবাল, और ये छक्का बॉल को आते ही एकदम घुमा दिया लेग साइड पे और छक्का। और वापस से लेग साइड पे घुमा दिया है, 2 छक्के लगातार। बॉलर ने निराश होकर अपनी साइड चेंज करने का निर्णय लिया है। अब प्रिंस यहाँ पे एकदम प्रिंस की बारी खेल रहे हैं। वापस से छक्का, 3 लगातार, तीनों छक्के घुमा घुमा के लगातार मार दिए लेग साइड पे। बॉलर अपना सर खुजलाते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। वापस से और रिजल्ट, इस बार और लंबा छक्का, डेड बॉल करार देते हुए तार पे लगकर वापस आ गई गेंद। डेड बॉल करार देते हुए तार पे लग के वापस आ गई गेंद। और ये अच्छी गेंद डायरेक्ट पैरों के बीचों में। 3 खराब गेंदों के बाद ये ढंग की गेंद। और ये कनेक्ट नहीं हुई गेंद, वापस से लेग साइड में घुमाने का प्रयास किया था पर कोई रन नहीं बैट्समैन को। 5 गेंदों में अभी तक 18 आए हैं 3 छक्कों की मदद से। ये आखिरी गेंद ओवर का।
24 मारते हुए प्रिंस। প্রিন্স কিভাবে ছয় মারছো ভাই? और ये डायरेक्ट हिट और आउट। भाग ने साथ दे दिया फील्डिंग टीम का डायरेक्ट हिट और प्रिंस फिर भालो वापस भालो लौटते है। हुए 42 रन बना के। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने। প্রিন্স তুমি গম্ভীরভাবে বাজারে চলেছো, আউট হয়েছো কিছু না, ভালো ফর্মে ছিলে ভাই তুমি। चार और चौका आते ही बॉलर को चौका जड़ दिया क्योंकि वापस से घुमा दिया छक्का। बॉलर निराश नजर आते हुए लगातार 2 छक्के कर दिए। এইমাত্র দর্শকরা স্পন্সর করলেন 1 বছরের জন্য পিপির 14 নম্বরে ছাড় ফ্রি। छक्का और इसी के साथ पीपी का हाफ सेंचुरी होते हुए हाउस कीपिंग दादा को बोल रहे हैं यहाँ पे बॉल उतार के दे। এইমাত্র Wide game। পডকাস্টের সুভাষিস দা 100 মিটার নিয়েছে। और घुमा दिया चौका हो सकता था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और समाप्ति का स्कोर 107 पे 2। ব্যাট করতে যাচ্ছেন সেটা ডিউ। और एक वापस से तो टमाटर। এক ঝুড়ি দেবু কাকা ডিসাইড করবে और एक छक्का उनके बल्लों से। अंपायर ने छक्के का इशारा किया और 3 गेंदों में अभी तक 10 रन आए हैं उनके बल्ले से। কেউ ভাবতে পারেনি, তবে পিপি 100 মিটার থেকে और घुमा दिया है थोड़ी स्लॉपी फील्डिंग पर बॉल रुक गई। और ये বল 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 চলে গেল। हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद पीपी दा पवेलियन और वापस लौटते हैं। बहुत ही अच्छी पारी खेली इन्होंने। পিপিকে বলা হচ্ছে তুমি তোমার কাছে চলে যাও। और 50 রান কেউ ভাবতে পারেনি, তোর ক্যাপ্টেন ভাবেনি তুই 50 করবে। बहुत ही अच्छा बैटिंग का मुजाहरा दिखाया विशु ने। प्लेयर का नाम बैट्समैन अपना नाम बता दे। हो गया नए बैट्समैन चिरंजीव साइकिल नेट पे आए हैं, फेस करेंगे अभिजीत को। और ये मिस कर गए बल्ले गेंद जो चली गई गेंद और भाग नहीं पाए गेंद को। बल्ला घुमाया पर गेंद नहीं पहुंचे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ हेलो हेलो इसी के साथ ओवर की समाप्ति और ओवर के अंत में टीम का स्कोर 118। 118 রান 9 ওভারে, আরো এক ওভার বাকি আছে। কম্পিটিটিভ রান কিন্তু মানে কেউ ভাবতে পারেনি
सुरजीत आनंद। মাথার উপরে বল। अभी तक एक भी बॉल डॉट नहीं किया इन्होंने। चौके से पूरे बात हो रही है यहाँ पे लास्ट ओवर में। পিপি যেখানে শেষ করেছিল টাকা সেখান থেকে ধরেছে। যুগলবন্দি মাঠে এবং মাঠের বাইরে। बेस गिर चुके हैं नॉन साइकिल एंड पे। फील्ड में हवा अच्छी चल रही है, बैट्समैन तैयार नहीं। तीन गेंदों में 16 रन सुरजीत आगे बल्ले से। This is called effortless shot. Effortless shot. সুরজিৎকে অনুরোধ করা হচ্ছে বড় একটা লাউ ঝুলছে, লাউয়ে মারো। लगातार 3 छक्के सुरजीत आगे बल्ले से। बॉलर बहुत ही निराश, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें, जहां पटक रहे वही बॉल बाहर जा रही है। কালকে রাত্রে 8টার সময় কি সব খাই পিপি সুরজিৎকে। और ये मिस अच्छी डिलीवरी और घुमा दिया है कप्तान के हाथ में बॉल और 1 रन मिलेंगे। इसी के साथ 141 का टोटल खड़ा किया है। 142 का टारगेट लेते हुए 2 ओवरे 3 রানের থেকে 141 10 ওভারে। सुरजीत ने बहुत ही कम गेंदों में बहुत रन बना दिए टीम के लिए। টিম জিএফসি থালাইবাস এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইকার্সের ক্যাপ্টেন মিস্টার প্রবীণকে মাঠে রাখা হচ্ছে। টিম জিএফসি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকার্স মিস্টার প্রবীণ, তুমি মাঠে এসো। আম্পায়ারকে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রবীণ জিএফসি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকার্সের ক্যাপ্টেন এবং জিএফসি থালাইবাসের ক্যাপ্টেন ভবানীকে টস হচ্ছে পরের ম্যাচের জন্য। ডাকবে থালাইবাসের ক্যাপ্টেন ভবানী। তেল লেগেছেন, তেল জিতেছে ভবানী। ফিল্ডিং জিএফসি থালাইবাসের ক্যাপ্টেন মিস্টার ভবানী টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টস হয়ে গেল। বলা হচ্ছে তুমি দাদার ব্যাট দেখে শেখো। দাদা খুব সুন্দর ব্যাট হচ্ছে। বেগুনি out. দারুণ ফিল্ডিং করলেন ডক্টর শোভিক। সর্বাধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উইকেট কিপার গৌতম মিশ্রাজি রান আউট করেছেন। দুয়ার ডাই ম্যাচ গৌতম দাদের জন্য। দেখা যাক কি হয়।
লাল ব্যাট আর ব্যাট কোথায় আছে ভাই? হ্যাঁ, তার কাছে আর ব্যাট গুহার মতো থেকে বের করে আনা হলো। इंतकाल आलम बैट करते नेमेছেন নাইট রাইডার্সের জার্সি পরে। প্রথম ওভারে খেলা চলছে, এক উইকেট পড়ে গেছে, রান আউট। খেলাটা টান উত্তেজনা। আদিত্য, যাকে আমরা পকেট জামাই ধরি, সে আদিত্য বল করছে। বিহারের হাসুয়া এলাকা থেকে তাকে তুলে আনা হয়েছে। 2 রান। আপনারা দেখছেন এখন বল করছেন ব্র্যাড হক, যার একটা আসল নাম আছে ওটা আমরা পরে বলবো। ব্র্যাড হক রেডি প্রশান্ত। দারুণ বল। তিনি 16টা রঞ্জি ম্যাচ খেলেছেন ত্রিপুরার হয়ে, এবার বল করছেন জিএফসিতে। বলো না, এখানটা নড়ছে, একটু উঠে আসো না তুমি, ওকে বলো এদের নামাও না, নড়িয়েই যাচ্ছে আমাকে এরকম। ওনার নাম চিরঞ্জিত। মানে আমরা অনুরোধ করছি, মাঠে আগুন লেগেছে। দারুণ 6, ফিল্ডার বজায় লাগে, 6 হয়ে গেছে। ও দারুণ শট, দারুণ শট, গুড শট। মানে উচ্চ মানের একটা স্পিনারকে উচ্চ মানের শট বানানো।
সাতটা জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে স্পেশাল এই টুর্নামেন্ট খেলার জন্য। হোয়াইট হবে না, হোয়াইট হবে না। चलो रन ठीक है, रन ठीक है। চার রান। উমেশ দা, আপনি কি মাঠে আছেন? বাচ্চাদেরকে মাঠে বাইরে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। পিসি, তোমার ছেলেকে একটু সামলাও ভাই। Great ball, great ball, great ball, great line. Catch it! চার রান, চার রান লেবুতে। আলম ভাইকে টাটকা দুটি লেবু দেওয়া হবে। Come on, run check, run check. Paye. Catch it! চেপে যাও, আমি কমা করবো। দারুণ ফিল্ডিং পিপি। রান। दीपक भैया कोच कांडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आरआरटी थोड़ा घर जाएगा। दीपक भैया जहाँ कहीं भी हो स्कोरिंग थोड़ा संभालें। आरआरटी थोड़ा घर जाएगा, आरआरटी स्कोरिंग अब दीपक भैया को दे दो, आप घर जा सकते हो। फ्रेश होके नहा धो के आ जाओ। स्कोर भाई, स्कोर कत ओवर? 31। विकेट एकदम 3 ओवर 31। একশো 42 রানের টার্গেট নিয়ে জিএফসি স্টার 3 ওভারে Catch it, catch it. Wicket, come on, run check, run check. ফ্রিট আম্পায়ার দেখে দিয়েছেন, ফ্রিট হয়েছে আর তার সঙ্গে স্টুডিও পেয়েছেন। Come on, run তিন check, run তিনটে check. রান। Ah, yes! সবই ফুটবল দিচ্ছে পিপি। পিচ করা, আস্তে আস্তে বল কর, জোর করিস না। ও টাইগার দিচ্ছে, টাইগার ঠিক নেই। Shurda, ready. নো বল, ফ্রিট নো বল, ফ্রিট নো বল। बॉलिंग कोई यूज किया था, प्लीज काइंडली बॉलिंग वापस दीजिए। आकाश को लगी है, आकाश बॉलिंग लगानी है। ऐसा दो No extra, no बॉलिंग मिल extra. गया come आकाश। on, oh, great bowling, great bowling. That's the line, that's the line, come on. টিম সুপার চ্যালেঞ্জার্সের ক্যাপ্টেন Come on, yaar. টিম সুপার চ্যালেঞ্জার্সের ক্যাপ্টেন অর্ঘ মাঝে হাতে দাঁড়িয়েছেন, ভাবছেন কি করা যায়। বোলার পিপি, তিনি কি ক্যাপ্টেন হয়েছেন জানি না, ওনার পিচ ছোট করছে আজকে, যা বল করছেন তাই উড়ে উড়ে যাচ্ছে। ও ডেডলি বল। Great ball, great ball. এই বলতে হবে, এই বলতে হবে।
4 ओवर की समाप्ति पर टीम का বল করতে আসছে বোলার পরিবর্তন বল করতে আসছে ব্র্যাড ও চিরঞ্জিত